କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଦେବ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରତି ମେସେଜରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରେମା ୱାର୍ଡ ଥାଏ ରେମା ୱାର୍ଡ ଲୋଗସ୍ ମାନେ परमेश्वर लिखित वाक्य आउ जो रेमा बोल कहले आमे ए वाक्य पढ़ू पढ़ू परमेश्वर ए वाक्य द्वारा से आम मान कथबार्ता हेबे आउ सेही वाक्य उपरे आमे आधारित होइकिना आमे जीवन काटिबा को पड़िबो कारण अब्राहम जेतेबेले से बाहरिकिना पळे आसिले सदम गमरार लोक मानकु जेतेबेले चारिटा राजा से माने अपहरण कर नउथिले सेही समय रे अब्राहम से मान सहित युद्ध करी सदम गमरार लोक मानकु उद्धार करी धरि पळे आसिले सेही समय रे से भयभीत डरिकिना टिके थिले सेतेबेले परमेश्वर तांग पाखु आसी कहउचंती अब्राहम भय कर नहीं आम्भे तुमर ढालो आओ आमे तुमर महापुरस्कार दाता तुम्हें जो राजा मान विरुद्ध रे गल आउ से अन्याय विरुद्ध युद्ध करी तुम्हें पळे आसीच तुम्हें भय करबा दरकार नहीं आमे तुमर महापुरस्कार दाता ता पछे अब्राहम को परमेश्वर हाथ धरी बाहर को नेले आउ से देखे देख तुम्हें व्यस्त कौन हो छुआ नहीं बोल व्यस्त हो कि आकाशर तारा को देख समुद्र बाली को देख यही प्रकार तुम संतान संतति हेबे सेतेबेले अब्राहम पूरा कंफर्ट कौन सी प्रकार भाव से व्यतिव्यस्त हेले कारण अब्राहम को पाई सेटा रेमा वर्ड थिला आउ से रेमा वर्ड रे से जीवन यापन करी स्ट्रांग रहिले टिके हेले मध्ये विश्वास रे से दहलले नहीं आमे जदि वाक्य सुनिबा समय रे से रेमा वर्ड को जदि आमे पाई जिबा आमे ताहेले आमे स्ट्रांग रे आमे बढ़ी परिबा जेतेबेले पितर आउ शिष्य माने डंगारे थिले यीशु ख्रीष्ट पानी रे चली आसुथिले सेही समय रे पितर कहिले प्रभु आपण मते मध्य आज्ञा दियंतु मु जे प्रकार भाव रे पानी ऊपर चली परिबी सेतेबेले कहिले आसो ताऊ डाकले आसो सेटा पितरंक पई रेमा वर्ड थिला सेही वाक्य ऊपर भरोसा करी विश्वास करी से चल चली आले जहनंक पई नथिला से आंदियों पाई नथिला जाकुबो पाई नथिला से स्पेशली पितरंक पाई थिला से रेमा वर्ड जेतोळे आमे पाई जिबा सेही समय रे आमर जीवनटा बदली जीव परिवर्तन हो जीव जितेबाला आमे कोनोसी प्रकार टेंशन रे थाउ रोग रे थाउ सेही समय रे परमेश्वर वाक्य प्रभु आम सहित कथा ही जाउचंती ताले से वाक्य को आमे घोषणा करतबार सेति पई आमे वाक्य सुनिबा समय रे ध्यान देकिना आमे सुनिबार अछि लोक फिल्म देखला समय रे सीरियल देखिबा समय रे क्रिकेट देखिबा समय रे फुटबॉल देखिबा समय रे बहुत ध्यान देकिना से माने सुनंती देखंती मात्र मेसेज सुनिबा समय रे से माने जूम रे हो कि यूट्यूब रे हो कि ऑफलाइन चर्च गुडी करे हो से मानकर मन चारियाडे खेलुथिबो सेति पई वर्ष वर्ष धरी चर्च गला परे मध्य संदेश भल लागला बहुत भल थिला बहुत भल बुझी पारली मात्र एबे जाय से माने मुक्ति ही पारु नाहंती से माने सेठु छुटकारा पाई पारु नाहंती कारण से मान को रेमा वर्ड प्रतिदिन परमेश्वर गोटे गोटे रेमा वर्ड तांकर लोक मान को से दियंती जो समय रेमा वर्ड दिया जीवो सेही समय से माने से रेमा वर्ड द्वारा से माने प्रत्येक परिस्थिति पर जय लाभ करिवे यीशु ख्रीष्ट तळे लाजारंकर कबर को जाइछंती सेतबेले बाहरी आसो बोल कहि नांती से जदि बाहरी आसो बोल कहितिले सेही स्थान रे थिबा अनेक कबर गुडिक रु लोक माने बाहरी के पळे आस्तांते मात्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्पेशली कहिले लाजार बाहरी आसो से वर्डटा लाजारंको पाई थिला आ लाजार जेतबेले से वर्डटा सुनुचंती आ तांको ठारे जीवन पळे आसुची जे मरि जाइथिबा लाजार से लाजार बाहरी पडुची जाइरस को कन्या को घर को गले कहले टलिता कुम हां मु कहूची तमे उठो बंचो से झियो टलिता कुम हे गला उठी गला बसी गला रेमा वर्डटा बहुत इंपोर्टेंट जेतेबेले मध्य आमे संदेश आमे सुनुछु सेही समय रे आपण ध्यान देकिना सुनंतु मरियम को परी प्रभुंकर पाद तले बसी तांको अटेंशन दियंतु पूरा संपूर्ण भाव रे आपण ध्यान देबे ताहेले निहाती परमेश्वर प्रति मेसेज रे आपण मान को निमंते गोटे रेमा वर्ड रखिबे जो माने प्रार्थना सहित बाइबल अध्ययन द्वारा से माने प्रभुंक निकट रे वाक्य मागी आसी आपण मान को निकट रे से माने सेवा करूचंती से मान को निकट रे रेमा वर्ड थाए से माने कहू कहू आपण जदि से वर्ड टाको धरी देबे ताहले आपण को जीवन बदली जीवो दिने मु बसी वाक्य सुनुथिली गोटे कटेज सर्विस से संडे सुवरशिप दिन था कटेज सर्विस रे समस्त जाइछंती परंपरा भाव रे कैजुअली मु मते जाइछि बसिछि वाक्य सुनुछि आ वाक्य सुनिबा समय रे
प्रभु को दास प्रचार करुले प्रचार करू करू से कहले जे तुमे विश्वास कर ताहले तुमर स्वपरिवार परित्राण पाइबे। मोर मन भितर थिला समस्ते फैमिली सहित प्रार्थना आसुचंती, माँ आसुचंती, बापा आसुचंती, भाई आसुचंती, मु एकला का मु आसुची, मोर जदि घर लोक जदि परित्राण पाई जदि प्रभु को मार्ग रे आसी थांते ताहले मो निमंते केते भलो होइतांता, आम परिवार लोक माने मध्ये परित्राण पाई थांते। एई प्रकार मनोभाव नै बसिची। बसु बसु परमेश्वर कहले जे तुमे विश्वास कर ताहले तुमर स्वपरिवार परित्राण पाइबे। प्रिय माने आम विश्वास कले आम परित्राण पाइबा कथा, मात्र एई प्रकार गोटे विश्वास रही आमर विश्वास देखि लोक माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट विश्वास करिवे। से लाजार जिते मृतमान मध्य पुनरुत्थित हेले से समय लोके लाजार हेतु से माने जीशु ख्रीष्ट विश्वास करुले। लाजार जीवन शैली से प्रकार थिला से आपणकर जिते चर्च रे आपण बसंती से समय परमेश्वर आपण को रेमा वर्ड देवे। बाइबल पढ़ी समय आपण को रेमा वर्ड प्रदान करेंगे। से वर्ड को आपण धरिकिना रखिबे, से वर्ड को आपण घोषणा करने को लगे। जदि आपण चर्च रे पिला खेलुथिबे, चर्च रे मोबाइल देखुथिबे, चर्च रे बसी घरे आपणकर किचन रूम रो चिंता करुथिबे, चर्च रे बसी ऋणग्रस्त विषय चिंता करुथिबे केमिति हेबो कौन हेबो, ताहले जो वर्डटा आमको पाखरे प्रभु पठेले से वर्ड को आमे धरि परिबा नहीं, आमे से वर्ड को आमे कैच करि परिबा नहीं। द वर्ड को आमे धरि परिबा नहीं ताहले हमर ब्लेसिंग पळेला, आम रेमा वर्ड को मिस कर देलु आमे। सेति पई एई वाक्य परमेश्वर को लिखित वाक्य, यह संपूर्ण भाव में ईश्वर निश्वसित वाक्य अटे। मात्र यही वाक्य जो पढ़ुवा समय परमेश्वर आमको से वाक्य कथा कहे निहाती। आपण मानकु मध्य परमेश्वर मेसेज सुनिबा समय कथा कहिसंती। जितेबाला आपण को कथा कहिबे सेही समय आपण सेटा को आपण धरि रखिबे। कारण मोर मैरेज समय मु बहुत द्वंद्व रे थिली, मु काहाकू बाहाबी काहाकू बाहाबी काहाकू बाहाबी। जणे को बाहाबा पई मु संपूर्ण भाव डिसाइड करि सारिथिली, नहीं से झील को बाहाबे, से झील जॉब करुचंती, दी पैसा कमाउचंती, आ बहुत भलो हेबो, तांको सहित बाहारे मोर भलो हेबो। ता पछे मु से प्रकार थिबा समय परमेश्वर को वाक्य आसिला जे मनुष्य दृष्टि रे कोनोसी कोनोसी पथ सरल दिसे, मात्र शेष रे मृत्युर पथ थाए। मु बुझी गली जे मु जो निष्पत्ति नैची से निष्पत्तिटा ठीक नहीं, मते एबे शॉर्ट टाइम पई सेटा भलो लागुची, मात्र एटा सबु बेल पई भलो रहिबो नहीं। से मु से वाक्य उपर ठिया हेली, जहाँ सहित मोर बाहाबार थिला मु तांको मना कली नाई परमेश्वर से वाक्य द्वारा एमती एमती कहउचंती। से बहुत खराब भाबले बहुत गाली कले, हेले मध्य आमे सेटा को स्किप कर देवा कथा। आमे परमेश्वर जदि हमको रेमा वर्ड दउचंती, से रेमा वर्ड को जदि आमे धरि किना आमे चलीबा केबे हेले मध्य आमे विचलित हेबा नहीं। सेति गीत रचक कहउचंती तुम्भर वाक्य मो चरण पय प्रदीप। चरण माने शॉर्ट टाइम रे शॉर्ट डिसीजन गुड़िक नेबाटा, आम साधारण छोट छोट निष्पत्ति गुड़िक नेबाटा, सेटा पाई मध्य हमको परमेश्वरंकर वाक्य को आवश्यक रही। छोट छोट विषय गुड़िक आम जीवन रे निष्पत्ति नेबा। आमे कोठी चाकरी करिबा, आमे कोठी जमी किनिबा, आमे आमर पुओ झील को आमे कोठी पढ़ेबा, क्यों जगार टंका इन्वेस्टमेंट करिबा, सेटा मध्य परमेश्वर तांकर वाक्य द्वारा से आम को कहती। तापर चरण पाए प्रदीप आ चला पथ पाए आलोक बोले आमर बड़ बड़ निष्पत्ति गुड़िक रही अछि। मु काहाकू बाहाबी, इटा गोटे बहुत बड़ निष्पत्ति। मोर पुओ झील को काहाकू बाहा देबी, इटा मध्य बड़ बड़ निष्पत्ति गुड़िक रही अछि। प्रिय माने आउ मु केउ प्रकार बिजनेस रे मोर टंका को इन्वेस्टमेंट करिबी, आमर पथ पाई आलुओ, आमांकर पाद पाई आलुओ। परमेश्वर वाक्य आमांको पथ निमंते प्रदीप आमांकर निमंते आलोक अटे। प्रिय माने परमेश्वर से प्रकार से वाक्य रखी एटा तो लिखा है ना, मु कहू कहू ठीक से कही पारु नहीं, मात्र ये लिखा जाए जो 119 जो पढ़ुचु 5 पद, तुम वाक्य मो चरण पाए प्रदीप बोल कहले आम छोटिया छोटिया निष्पत्ति गुड़िक। से मध्य आमे प्रभुंकर वाक्य को आमे अन्वेषण करिवार अछि। प्रभु मुझे निष्पत्ति नेबा पाई जाए। मु सब बेले आमर घरे कहे, मंडली रे मध्य कहे,
ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାହାରିକିନା ଲୁଗା କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଲୁଗା ମାନେ କ'ଣ, ଆମର ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ଗୁଡ଼ିକ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯାଉ, ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ କିଣିବୁ, କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଲୁଗାପଟା କିଣିବୁ। ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଲୁଗାପଟା କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଯିବେ, ଆପଣ ଠକି ହେବେ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଠକି ହେଇଯାଉ, ଯାହା ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଣିକିନା ଧରି ପଳେଇ ଆସୁ, କାରଣ ଆମେ ସେଇ ୱାର୍ଡକୁ ମାଗୁନାହୁଁ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ସେମିତି ନିର୍ଭର ଆମେ କରୁନାହୁଁ। ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ସାଉଣ୍ଡଟା ଠିକ୍ ଆସୁଛି କି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟସରେ ମୋତେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ବର୍ଷାରେ ଟିକେ ନଏଜ୍ ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ କ୍ଲିଅର ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ। ୟେସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖାମଖିଆଲରେ ବସିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ ସେ ଆମକୁ ସେ କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପଦେଶକ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ 5 ଅଧ୍ୟାୟ, ଉପଦେଶ 5 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦରେ, ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯିବା ବେଳେ ସାବଧାନରେ ଆପଣା ଚରଣ ରଖ। କେମିତି ଚରଣ ରଖ ବୋଲେ ପାଦ ଆମେ କେମିତି ପକେଇବାର ଅଛି। ସାବଧାନ ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ମିଲିଟାରୀ ଟର୍ମ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ମିଲିଟାରୀ ଟର୍ମରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ବିଶ୍ରାମ ଥାଏ, ଗୋଟେ ସାବଧାନ ଥାଏ। ବିଶ୍ରାମ ମାନେ ତୁମେ ଯେମିତି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ। ସାବଧାନ ବୋଲେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ, ପୁରା ଆଟେନସନ୍। ଯେଉଁ ସମୟରେ କମାଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କହିବେ, ପିଛେ ମୁଡ଼ କହିବେ କି ସେ ବାଏଁ ମୁଡ଼ କହିବେ କି ସେ କଦମ ଚାଲ କହିବେ, କ'ଣ କହିବେ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଲେଖାଗଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯିବା ବେଳେ ସାବଧାନରେ ଆପଣା ଚରଣକୁ ପକାଅ। କେତେ ଜଣ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ? ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଆମେ ରହିବାର ଅଛି, ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ରହିବାର ଅଛି। ଆଜିର ଜମାନାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ଏତେ ହାଲକା ନେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ଏତେ ହାଲକା। ସେମାନେ ଯଦି ମନେକର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିବେ, ଫୋନକୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୁଡ଼ରେ ରଖିଥିବେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ସେ ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବେ। ସାଧାରଣ ଅଫିସର ଗୁଡ଼ିକଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଏତେ ଭଦ୍ରାମିର ସହିତ, ସତର୍କର ସହିତ ଡିଲ୍ କରୁଥିବେ, ମାତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସି ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ କୁରକୁରେ ଖାଉଥିବେ, ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ ଖେଳୁଥିବେ, ଧାଉଁଥିବେ। ଅନେକ ଜଣ ନିଜ ଖାତାରେ ବସିକିନା ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡ୍ରଇଂ କରୁଥିବେ, କିଏ ଚାଟିଂ କରୁଥିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କମି କମି ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସିରିୟସ୍ ନାହାନ୍ତି। ମନ ଇଚ୍ଛା ଭାବରେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ସେମାନେ ବସନ୍ତି, ପୁରା ଧ୍ୟାନରେ ବସିବାର ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ଆସିଲୁ, ତାହେଲେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ରହିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବସିକିନା କିଏ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି, କିଏ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି, କାହାର ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ କେମିତି ଅଛି, ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ କୁଆଡ଼େ ଦେବାର ଅଛି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆମେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତି ସିରିୟସ୍ ହେବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବଲରେ ଆମକୁ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 2 ଅଧ୍ୟାୟର ଯେଉଁ 30 ପଦ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଏତେ ମନୋଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ମୁଁ ଅନେକ ଥର ପଢ଼େଇଛି, ମୁଁ ସେଇ ପଦଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ମେସେଜ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ସିରିୟସଲି ନେଇପାରିବା, ସେଇଟା ଆମର ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା। ଲେଖାଯାଉଛି 30ର ମୁଁ ବି ପାର୍ଟଟା ପଢ଼ୁଛି, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭର ଗୌରବ କରନ୍ତି, ପ୍ରିୟମାନେ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସୁଛୁ ଭଦ୍ରାମିର ସହିତ, ଧ୍ୟାନର ସହିତ, ସାବଧାନର ସହିତ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଉଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହିମା ଦେଉଛୁ। ଆମେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଗୌରବ ଦେବା, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିବାଟା, ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିନା ଶୁଣିବା। ଆଜି ଅନେକ ଜଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ, କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ?
आज अनेक लोक प्रभु कथा कहीं कहूना सीरीयस ना प्रभुंकर वाक्य प्रति सीरीयस ना प्रभु कहले जिते बेले से तुम मान को कथा कहिबे तुम्हें अपना हृदय को कठिन करो नहीं, हार्ड करो नहीं, टाण कर दियो नहीं। भाई यार तो कौन अबाध्य हुआ नहीं, प्रभु जदि कहती सांगे सांगे कर। मु बेले बेले चर्च को जाए, चर्च को जीवा पूर्वे आम घरे आम चाबी पकईकिना आम जाऊ, चाबी पकई बला बेले परमेश्वर कहे जे लाइटा ऑन अच्छी, लाइटा ऑन अच्छी। हाँ प्रभु लाइट तो ऑन अच्छी, गोटे छोटिया लाइटा लगी से छोटिया लाइटा बंद कर कौन आवश्यक रही बंद कले हेब ना कि यदि आमे परमेश्वर लाइट टिके बंद कर, तुम टॉयलेट जाइथिलो पानी पकेइलो कि तुम सार्टा जो जगह रखा कथा से जगह न रखी सेठी तुम्हें कौन फिंगी तुम्हें देइछ। परमेश्वर एमती कथा होउचंती कि नहीं आपण सहित ना केवल गभीर गभीर विषय गुड़िक भयंकर भयंकर प्रकाशन दी कथा होउचंती, सेमती भी कथा हुअंती छोटिया छोटिया विषय मध्य कथबार्ता हुअंती। आमे से छोटिया छोटिया विषय को आमे ध्यान देकिना आमे सुनिबार अछि। जेतेबेले आमे सेही कथा को आमे कोन करू, आमे ताको आमे ध्यान आमे देबु नहीं बोल कहले परमेश्वर नेक्स्ट टाइम कथा केमिति हेबे आमे हृदय को आमे कठोर कर देलु। के जो 50-50 मानिबे। परमेश्वर साउल को कहले जाओ बाबू अमाकेल लोक माने बहुत दुष्ट आ से माने आमे बाटरे आइबा समय रे आमको बाटरे जगी किना से माने मारिथिले आ तुमे जाओ आ सेमान को वर्जित रूपे विनाश करो। मात्र ये कौन कले गले आउ जाइकिना आसिकिना जय स्तंभ स्थापन करी अमाल को पराजय कली। से समय रे सामुएल आसले, सामुएल आसिकिना कहउचंती सबको बध कर, हाँ समस्त को मारदेल ना हेले जो बं बा मे मा सुबुची ए जो शब्द गुड़िक कौन एटा हृष्टपृष्ट पशु परमेश्वर को तुम परमेश्वर को बलिदान करने आनी। से सामुएल कहले परमेश्वर को बलिदान दरकार नहीं, बाध्यता दरकार, आज्ञाबहता दरकार। प्रिय माने कयन मध्य नहीं बलिदेला, बलिदेले कौन है जीवन बाध्य ओबीडिएंट आम रहिबार अछि। परमेश्वर जहा कहउचंती ताहा हमको करिबार अछि। 50-50 अधा अधा पालन कले हेबो नहीं। सेटा परमेश्वर बहुत गभीर कथा गुड़िक कहंती नहीं, कहंती गभीर कथा गुड़िक मात्र साधारण कथा मध्य कहंती। तागुडी सॉरी कहि दउनु ता प्रति से लोक को किछि बाधी नथिबा। आपण कथावार्ता हेबा समय रे से लोक को जहा सहित आपण कथा आइचंती किछि भी बाधी नथिबो। मात्र जो समय परमेश्वर कहिबे जे ताको टिके सॉरी कहिबाटा भलो, सही समय जदि आमे जो सॉरी बोले आमे कहि देबु आमे कौन मैं भाई सॉरी ना भाई सेमती सॉरी। कारण ये मझे जनकर डेथ हो गला आम चर्च रे। से समय रे आमर जड़े भाई अच्छा से बाइक धरिकी आसिले। मुझे कहली यही समय तो कार दरकार थिला, आपण कार आनी आमे कार रे बसिकिना आमे जाई तांकर सामाजिक कार्यक्रम सारिकिना आमे पळाय आस्तांतु। मात्र तुमे ओहो तुम कार आने आउ थे धोबा को पड़ो बोली तुम्हें कार आन नहीं कि बोलिकिना मुझे मजा करदेली, मजा करदेकिना मेडिकल को मुझे पलैली। तो प्रभु कहले तू कौन कहलु, तू तांको प्रति एमती केंदी कथावार्ता हेलु। से तो बाइक रे आसीथिले, तू से कार आनी नहांती, तो कार आनिबा पाई तू कौन ए प्रकार कथा गुडी को कहलु। मु सांगे सांगे फोन लगेली भाई क्षमा करेंगे आपण को मु से प्रकार भाव में व्यवहार कली। आपण तो बाइक आनी मात्र आपण बाइक आनी मु आपण प्रति टिके क्रिटिसाइज करदेली, दया करी मते क्षमा करंतु। नाई भाई नाई किछि नाई मोर किछि माइंड रे का नहीं नहीं। प्रिय माने हमर परमेश्वर जते बेले हमको कथा कहउचंती सेही समय रे सेठी आउ मु ताकू गोटे क्षमा मागी, से जोड़े जूनियर लोक आ ताकू गोटे सॉरी कहबी। सेमिति आपण जदी करूचंती ताहले परमेश्वर आपण केमिति भाव कथबार्ता हेबे। आज अनेक ख्रिस्टियन भाई भूणी माने चर्च को जाउचंती, से माने गोटे फिल्म हॉल को गला पर जाउचंती, गोटे क्रिकेट खेल देखबा गला पर जाउचंती। परमेश्वर सेमान सहित कौन प्रकार भाव कथबार्ता हो नांती।
समस्त कथा कहते आइला बेले कहते आज मत प्रभु एमती कथा कहले मत एमती कथा कहले कौ कथा कि मेसेज थिला मेसेज किसी नथिला से कहवा कथा को आगे बारंबार से पास्टर आज्ञा कहते आउ तमें माने ना पागल परी प्रभु मत एमती कहले सेमती कह मत तो किसी कही ना एमती लोक मैंने अच्छा कहवा लोक मैंने अच्छा कहीं कारण से हृदय टाण हो जाए परमेश्वर को प्रेजेंस को सही कौन कहे सीटा को से सेंसिटिव को आ बुझी पारि नाहांती से जानी पारु नाहांती से माने से प्रभु आमान को अनुग्रह करदु आपण मान को मते अनुग्रह करदु आमे परमेश्वरंकर से प्रेजेंस को सीरियसली नेबार अछि तांकर गृह को जते बेले आमे जाउछु सावधान रे हमर चरण को आमे रखिबा को पड़िबो जते बेले आमे सावधान रे हमर चरण को रखा पूरा सावधान बेले तुनी हे पार्टी बंद करी नाही आमे परमेश्वर आड़ को ध्यान प्रभु तुमर गौरव प्रभु तुमर महिमा प्रभु तुम आड़ को मोर ध्यान अच्छी मो साइड रे किए पबजी खेलुची मो साइड रे किए चैटिंग करूची मो साइड रे किए कोन ड्रेस पिंदुची सी तार काम से करची सेठरे मोर किछि लेना देना नाही मु मोर बिजनेस से माइंड योर माय बिजनेस नॉट अनदर बिजनेस मु मोर परमेश्वर को ध्यान करूची प्रभु मु तुमर गौरव करे मु तुमर महिमा करे मु तुमर स्तुति करे वंदना करे प्रिय माने एटा आमान को आवश्यक रहिछि आमको यही प्रकार जीवन शैली आमको बितेबार रही परमेश्वर आम प्रति अनुग्रह करंतु दया करंतु जे आम माने परमेश्वर को प्रेजेंस को आम सीरियस नेबार अच्छी किए केमती नौचंती सेटा मोर कहिबार कथा नुहे किए नियंतु न नियंतु मोर जाय आसाले मोर काम मोर परमेश्वर मो सहित कथबार्ता हेबे मु तांको घरे आसीची तांको प्रेजेंस रे अछि आ तांको प्रति मोर ध्यान रहिछि कहबे देखलो से केमती आसीची ऐसे केमती होची मु सेटा देखवा पे आसी नै मु परमेश्वर को देखवा पे आसीची मु चर्च आसीबा पई मेन उद्देश्य मोर परमेश्वर आज अनेक लोक विभिन्न प्रकार कारण जो चर्च को आसंती यीशु को समय रे मध्य अनेक कारण को नै लोक माने चर्च को आसुथिले से माने किए तो आसुथिले आश्चर्य कर्म देखिबा पई किए तो आसुथिले खाइबा पाई देखो आज समय रे जदि चर्च रे घोषणा करा जिवो जे चर्च रे एही संडे रे बिरयानी दिया जिवो हमर चर्च रे जहाँ भी आपण कहंतु सेतिया के क्राउड थिबे बढ़िबार नहीं कारण आम चर्च लोक मान को जानी अन्य चर्च कथा मु कहूची से माने जेतिकी लोक आसीबाटा जो बिरयानी कहिबे खाइबा पाई क्षमा करंतु मु काहा को आक्षेप करी कहू नहीं आम मैंने समस्ते खाऊँ परितृप्त जाए खाऊँ मात्र मुझे कहूँ जीशु समय रे लोक मैंने खाइबा जीशु पछे जाऊ केते दुखर विषय गुड़िक आउ के कौन पे आसुँच नहीं मोर गर्लफ्रेंड अच्छी ये मोर बॉयफ्रेंड अच्छी सी आसी तो मुझे जाऊँगी जो प्रेम हो जाए कौ चर्च तुम्हें जाऊच नाई मु अमुक चर्च को मुझे जाऊँगी ओहो मुझे से चर्च को आसबि जीशु सहित किसी लेना देना नहीं से वाक्य सहित किसी लेना देना नहीं आराधना सहित किसी लेना देना नहीं कौन लेना देना से आसुची तो मु जाऊँगी से कहबो आज मुझे जाई परिबी नहीं आज मु व्यस्त अच्छी आ मु मध्य जीवी नहीं मु मध्य व्यस्त अच्छी आज एवं जीशु को पई आसु नाहंती प्रभुकर वाक्य पई आसु नाहंती से देखिबे वर्ष 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 धरी आसुथिबे आद्य रे जेमंत वर्तमान तेमंत कौन करिवो ए बाबू कोंतु प्रिय माने आमे जीशु को पाई चर्च को जीवार अछि सावधान रे जीवार अछि ता प्रेजेंस को आमे बहुत बहुत गुरुत्व देबार अछि हमर जेतबेले समाधि निकट रे शिष्य माने आसिले मगदलिनी मरियम आसिले जीशु नाहांती सेही समय रे समस्ते पळेले मात्र मरियम जाऊ नै मु प्रभुंकर प्रेजेंस दरकार मते तुम्हें आसलो प्रभु नाहांती बोली पळेलो मु सेमती लोक नहीं मुते प्रभुंकर प्रेजेंस दरकार प्रभु मते मिलवा को पड़िबो प्रभु ही दरकार मते मु प्रभुंक सहित फेलोशिप न करिके मु जाई परिबी नहीं पितर पळेले जहन पळेले आंद्रिय पळेले अन्य माने समस्त पळेले एकला मरियम सेटाने ठिड़ाई रहिले आ प्रभु यीशु ख्रीष्ट से समय रे से मरियम को सहित आसिकिना तांको सहित साक्षात करुछंती आ तांको गोटे रेमा वर्ड दउछंती जाओ मोर भाई मान को कहि दियो जे मु पुनरुत्थित हो जाइछि
ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗାଲିଲିକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ତୁମ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବି। କାହା ପାଖରେ ୱାର୍ଡ ନଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଆଇଲେ ଡିସ୍କରେଜ ହେଇଗଲେ, ଘର ଭିତରେ ଯାଇ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ, ବାପା ପ୍ରଭୁ ମରିଗଲେ ମରିଗଲେ ମରିଗଲେ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମରିଗଲେ ପ୍ରଭୁ ମରିଗଲେ ପ୍ରଭୁ ମରିଗଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରି ଘରେ ଥିଲା ବେଳେ ଇଏ ଯାଇକିନା ଠକ୍ ଠକ୍ ମାରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଠକ୍ ଠକ୍ ମାରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି ଏ କବାଟ ଖୋଲ, କବାଟ ଖୋଲ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଖାଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ ଦେଖା ହେଲେ, ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗାଲିଲିକୁ ଯିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଯେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ସାବଧାନରେ ରହିବେ। ଲେଖାଗଲା, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଗୌରବ କରନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କରାଯିବେ। ପ୍ରିୟ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ, ତୁମର ଯୌବନ ସକାଶୁ ସକାଶୁ କେହି ତୁଚ୍ଛିତ, ତୁମମାନଙ୍କୁ କେହି ତୁଚ୍ଛ ନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ। ଏ ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଆଜି ଟିକେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଝିଅ ପଛରେ ଯିବେ, ସେଇ ପୁଅ ପଛରେ ଯିବେ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲାଇନ୍ ମାରିବା କାମ କରିବେ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆଉ ଥରେ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରେ ପଡ଼ିବେ। ଏମିତି ତୁଚ୍ଛ ଆମକୁ କେହି ନ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ସିରିୟସଲି ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ସେ ସିରିୟସଲି ନେବାର ଅଛି। ଆଜିର ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ସନ୍ଦେଶ, ଯେ ତୁମକୁ କିଏ ତୁଚ୍ଛ ନ କରନ୍ତୁ। ଥିଲେ ଆଗରେ ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀ ସେମିତି ଥିଲା, ଏବେ ଆମେ ସେମିତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ଆମେ ସିରିୟସଲି ଆମକୁ ନେବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ସଦ୍ରକ ମୈସଦ ଅବେଦନ କ'ଣ କଲେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଲେ, ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ ଡରିଲେ ନାହିଁ, ରାଜାଙ୍କୁ ଖାତିରି କଲେ ନାହିଁ, ଚାକିରିକୁ ଖାତିରି କଲେ ନାହିଁ, ସମାଜକୁ ଖାତିରି କଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ, ଆମେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ଅଟୁ। ଆମେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆମେ କାହା ଆଗରେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଲୁଏଇବୁ ନାହିଁ। ଚାକିରି ଯାଉ, ମା ବାପା ଯାଆନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମର କିଛି ଯାଏ ଆସା ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆମେ କାହା ଆଗରେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଆମେ ଲୁଏଇବୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଲୁଏଇବୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଚାକିରି ଗଲା ନାହିଁ, ସେଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଥିଲେ ଚାକିରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ରାଜାର ରିସା କ'ଣ? ଏମାନେ ଆମ ଘରେ ଖାଇଲେ, ଆମ ଘରେ ପିଇଲେ, ଆଉ ଆମଠାରେ ରହିକିନା ଏବେ ଚାକିରି କଲେ, ଘର ଦ୍ୱାର ବାନ୍ଧିଲେ, ଏବେ ଟେମ୍ପର ମୋର କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ କାମ କର, 7 ଗୁଣ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଅ, 7 ଗୁଣ୍ଡକୁ ହୁ ହୁ ଜଳ। ରାଜାଙ୍କର କ୍ରୋଧ, ଏମାନେ ଆମ ଘରେ ଆସି ରହିବେ, ଖାଇବେ, ଆହୁରି ସେମାନେ ଆମର କଥା ମାନିବେ ନାହିଁ, ଆମର ଦେବତାର ସେବା କରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୁଣ, ଏମାନଙ୍କୁ 7 ଫୋଲ୍ଡ କର, 7 ଗୁଣ କର। ଚାଲ ନେଇକି ପକେଇବା, ଏମାନଙ୍କୁ ଲେଗ ପିସ୍ କରିବା, ଏମାନଙ୍କୁ ପୁରା 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 ଜାଳିଦେବା, ନଷ୍ଟ କରିଦେବା, ଏମାନଙ୍କର କିଛି ବଳିବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏଇ 3ଟା ଯୁବାକୁ ଧରି ନେଇକିନା ସେମାନେ ନେଇ ସେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଫିଙ୍ଗିବା ଲୋକ ମରିଗଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଫିଙ୍ଗିଲେ ମରିଗଲେ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ତାଙ୍କ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଲେ, ଚଷମା କାଢ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣୁଛ, ଆମେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗିଥିଲୁ? ମହାରାଜ 3 ଜଣକୁ, ମାତ୍ର ମୋତେ ଭିତରେ 4 ଜଣ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। 4 ଜଣ ମୋତେ ଦୁଷୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ, ଏ 4 ଜଣ ମୋତେ ଦୁଷୁଛନ୍ତି। ହଁ ମହାରାଜ, ମୋତେ 4 ଜଣ ଦୁଷୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଗୌରବ ଦେବା, ଅଗ୍ନି ବାହାରେ, ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ସେ ଆମକୁ ଗୌରବ ଦେବେ। ଏମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଲେ। ଆଜିର ଯୁବା ଯୁବତୀ, ଆଜିର ପୁଅ ଝିଅ, ଆଜିର ମା ବାପା, ଆଜିର ଦାସ ଦାସୀ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ଆମକୁ ଉପରେ ରଖିବେ, ଆମକୁ ମସ୍ତକ କରିବେ, ଆମକୁ ଉପରିସ୍ଥ କରିବେ। ରାଜା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଛାନିଆ ହେଇଯିବେ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନି କୁଣ୍ଡରେ ଆମକୁ ଫିଙ୍ଗା ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନି ଅଟନ୍ତି। ସବୁ ଅଗ୍ନି ଠାରୁ ତାଙ୍କର ତେଜ ଭୟଙ୍କର ତେଜ ଅଟେ। ସେ ଆମ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ସେ ଆମର ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଗୌରବ ଦେବାଟା ଶିଖିବାର ଅଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି, ରକ୍ଷା କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି।
रियल अग्नि सेटा फिंगिवा लोक मरी जाउछंती अग्नि रे पड़िबा लोक लेखा जाए तांको ड्रेस रे गोटे गंध नथिला अग्नि रो गंध नथिला कौन प्रकार चिन्ह वर्ण नथिला सेही प्रकार परमेश्वर आमर अटंती तांकर प्रेजेंस को आमाने मानिबा कथा रेमा वर्ड को आमे धरिबा कथा जो समय मध्य परमेश्वर कथा कहउछन बाइबल आपण पढुचंती भलो कथा भल भाव बाइबल पढ़तु डेली पढ़तु पढ़ा समय रे परमेश्वर कथा कहे क्या भविष्य वक्ता पाक जीवा दरकार नहीं कौ प्रभु दास पाक आज्ञा मो प्रभु कौन इच्छा करुँच पचारा दरकार नहीं परमेश्वर आपण सहित कथबार्ता हे परमेश्वर आपण को जनइबे परमेश्वर आपण को गाइड करके आपण को कढ़े ने बाइबल सारा लिखाई रेमा वर्ड को कैच करंतु प्रभुंकर प्रेजेंस को तले आपण जाउचंती मु हो कि आपण सीरियसली नेबार अछि प्रिय माने 25 वर्ष हलानी 25 वर्ष हलानी प्रभुंको पछरे मु चालुछि चर्च रे गोटे साधारण भाव रे बसंतु नहीं चर्च को जाए आंठाए बसे प्रार्थना करे जो समय मोर मेसेज थाए से समय बसिकिना 1.5 घंटा प्रार्थना करूता प्रभु लोक मान कथा कह लोक मान कथा कह लोक मान कथा कह आज जदि समय लोक मान किसी आवश्यक प्रभुंकर वाक्य दरकार अछि से वाक्य ही लोक मान शक्ति सामर्थ्य प्रदान करि पारिबो प्रभु आमानकर लोक मान वाक्य प्रचुर परिमाण रे दियंतु श्रुति मधुर कथा सुनिबा पई अनेक शिक्षक संग्रह करी सेमानक पछे न जाई सावधान रे परमेश्वर प्रेजेंस को जानतु आउ सेही स्तर रे आपण चरण रखंतु सेति पई एई जगह रे ज्ञानी सोलोमन से बुझिले से मंदिर को तैयारी करिथिबा लोक सोलोमन से जेरूशलेम मंदिर को तैयारी कले मात्र मंदिर को प्रतिष्ठा पर आ केबे जाई नाहंती प्रतिष्ठा करदेले समस्ते जाओ मु आ जीवी नहीं से से भूल बाट को पड़े रंग ट्रैक को पड़े जदि सोलोमन से बारंबार चर्च को जाई थांते चर्च जाई बसी थांते ताहाले सोलोमनकर जीवन शैली एमती ही न थांता प्रभुंकर प्रेजेंस रे बसिबा समय रे परमेश्वर तांको कथा कहि थांते सोलोमन याडे चलो सोलोमन सियाडे चलो कहि थांते मात्र सोलोमन जो मंदिर प्रतिष्ठा करदेले अनेक मेंढा अनेक पशु बलिदान कले परमेश्वर को प्रेजेंस पळे आसिला ये घोषणा कले प्रभु ए मंदिर मु तैयारी करिछि मात्र तुमे हस्तगत मंदिर रे तुमे वास करिवो नहीं एहा कही से प्रभुंकर मंदिर को प्रतिष्ठा कला परे पळे आसिले मात्र से गले नहीं हाना जाउथिले मंदिर को हाना मंदिर को गले तांगर बंध्या अवस्था थिला हानांकर से मंदिर पाखर जे कांदी 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 रहिले गोटे रेमा अवार्ड आसिला तांको पाखक रेमा अवार्ड आसिला तुमर कांदो आज बंद हो जिवो तुमे छुआ काखेइबो प्रभु तुमर छुआ तुमको देबे सेबुठु आ हाना कांदी नहीं हानांकर लुह सुखी गला के रेमा अवार्ड मिली गला तांको जाजको कहि देले तुमको छुआ हेबो तुमे छुआ काखेइबो प्रिय माने सेही वर्ड जेतबेले हम पाई जिबा हमें केतेबेले पाइबा आम केयरलेस जीवन यापन करुले हेब नहीं प्रभुंकर वाक्य को प्रभुंकर प्रेजेंस को आम टे सीरीयस नेबार अच्छे आम सेटा आज आम मध्य अभाव देखा लिखागला तुम्हे परमेश्वर को गृह को जीवा बेले सावधान रे अपना चरण पकाओ सावधान रे डिसिप्लिन रे भद्रामीर सहित भयर सहित भक्तिर सहित कोठी आसुचु लिखागला परमेश्वर गृह मंत्री को गृह नहीं ऑफिसर को गृह नहीं कौन सी पालक प्रचार गृह नहीं प्रिय माने सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्ग जार सिंहासन पृथ्वी जार पादपीठ यही प्रकार महान परमेश्वर तांकर मंदिर को जीवा समय तांको घर को जीवा समय आमे केमिति आमे जीवार अछि सेटा हमको जानिबार अछि आमे जदि सेटा आमे जदि जानि देबा आमे आमर जीवन अधारु अधिक बदले जीव प्रिय माने जेतेबेले जने बड़ नेता घर को जाती चप्पल को बाहर खोलती से माने मोबाइल को साइलेंट करती पार्टी को धुअंती आ कहती ए सब साइलेंट कर किए कथबार्ता हेबो नहीं बड़ आज्ञा अच्छी घर को आमे जाऊछु आमे ये बापा ये प्रकार भाव से माने जानती मन इच्छा कथबार्ता हुअंती नहीं से जाए किए ढुंकरांती नहीं किए मोबाइल काढ़िकिना किए पबजी गेम खेलती नहीं मात्र आमर अवस्था कौन
ଚର୍ଚ୍ଚର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ଆଜି ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଡରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ନ ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଇବେ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି କହିଦେବା ବୋଲି ଦଶମାଂଶ ଦେବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଦେଲେ ଖାଉଛ। ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ ବୋଲି ଅଲଗା ବାଇବଲ ଗୋଟେ ଲେଖିବାର, ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ଦଶମାଂଶ ଠାରୁ ଆସେ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 121 ଲେଖା ହେଉଛି, ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ପ୍ରତିପାଳକ, ସେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଏମାନେ କିଏ? ସେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଏ? ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ସିରିୟସଲି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ପୁଷ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସିନ୍ଧୁକ ପଡୁଛି ମୁଁ ଧରିଦେବି। ତୁମେ କିଏ ଧରିବା ଲୋକ? ତୁମେ ଯାଜକ, ଲେବିଓ, ତୁମେ ଧରିଦେଲେ ହେଇଯିବ? ତୁମେ ଧରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯୋଉ କାମ ତୁମର ନାହିଁ ସେ କାମ ତୁମେ କାହିଁକି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ? ସେଠି କାହିଁକି ତୁମେ ହାତ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ? ସେଇଟା ଯାଜକ ମାନଙ୍କର କାମ। ତାଙ୍କେ ଯଦି ସେ କାମ କରିବେ ସେଇଟା ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେମା ୱାର୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ରେମା ୱାର୍ଡ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସାବଧାନରେ ଯିବେ, ସିରିୟସଲି ଯିବେ, ଦେବେ। ବାଇବଲରେ ଏମିତି ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ସେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାଢ଼ିକିନା ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଅପେକ୍ଷା, ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଲୋକ ମୂର୍ଖ ନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର କେତେ ଜଣ ଲୋକ କେବଳ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଥିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଯିବି, ବସିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି? ଚାନ୍ଦା ଟିକେ ଦରକାର ଅଛି, ମୁଠି ଚାଉଳ ଟିକେ ଦରକାର ଅଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ଦରକାର ଅଛି, ସେଇଟା ଟିକେ ଦରକାର ଅଛି। ମୂର୍ଖ ଲୋକ ସେମାନେ ବଳିଦାନ କରିଦେବେ। ତାଙ୍କୁ ତାଳି ମାରେ, ଅମୁକ ଲୋକ ସେ ଏତିକି ଦାନ ଦେଲେ, ସମକ ଲୋକ ସେ ସେତିକି ଦାନ ଦେଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଥିବ। ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ମୂର୍ଖମାନେ। ବଳିଦାନ କରିବା ଲୋକ ମୂର୍ଖ ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କେବଳ ବଳିଦାନ କରନ୍ତି। ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ବଳିଦାନ କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶୁଣନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ସେମାନେ ସିରିୟସଲି ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି। ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ତୁମ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରହିବାର ଅଛି, ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ରହିବାର ଅଛି, ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ତୁମେ ଗୌରବ ପାଇବାର ଅଛି, ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ତୁମେ ମହିମା ପାଇବାର ଅଛି, ଲୋକମାନେ ପୁଲପିଟରୁ ତୁମର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାର ଅଛି। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏ ପ୍ରକାର ରହିବାର ଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ। କାରଣ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଅପେକ୍ଷା, ଏଟାକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବେ, ଶ୍ରବଣାର୍ଥେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଉତ୍ତମ। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦରକାର, ତୁମର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଦୟାକର। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି, କୋଉଟା ଜଣା ପଡୁନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଏଇଟା ପସନ୍ଦ କରୁଛି, ମତେ ସେଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଯେ ତୁମେ ଟିକେ କହୁନ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଟିକେ ମତେ କୁହ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର କହିବେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କହିଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଗୋଟେ ପିସ୍, ଶାନ୍ତି। କେତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାମ କରିବା, ଲୋକ ଖରାପ ଭାବି ପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମେ ଗୋଟେ ହେଭେନଲି ପିସ୍ଟାକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ଲୋକକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ କାମ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପିସ୍ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ପିସ୍ ଯଦି ପାଉନୁ, ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପିସ୍ ପାଉନୁ, ଶାନ୍ତି ପାଉନୁ ବୋଲି କହିଲେ ସେଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ହେଇନଥିବ ସେଇ କାମ ଗୁଡ଼ିକ। ଶ୍ରବଣାର୍ଥେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଉତ୍ତମ, ଯେଣୁ ସେମାନେ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। 2 ପଦ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ମୁଖରେ ଅବିବେକୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମର ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଟିକେ ବିବେକ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅବିବେକୀ ହୁଅ ନାହିଁ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ କୌଣସି କଥା କହିବା ପାଇଁ
ତୁମ୍ଭର ଚିତ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ ନ ହେଉ। ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ତୁମେ ଏମିତି କରିଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଇଦେବି, ସେମିତି କରିଦେବ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଇଦେବି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନତ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାମରେ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେମିତି କରିବାର ନାହିଁ, ଆମର ଟପିକ୍ ସେଇଟା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମେ ପୃଥିବୀରେ ଅଛୁ, ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଅଛୁ, ଏହେତୁ ତୁମର କଥା ଅଳ୍ପ ହେଉ। ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସେ ଅଳ୍ପ କଥା କହିବ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେ ଚାହିଁବ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଅଭ୍ୟାସ ଆମେ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବେଶୀ ଶୁଣିବା। ଆମର କଥା ଅଳ୍ପ ହଉ, ଆମେ ଟିକେ ଆମେ କହିବା, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅଧିକ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଆମକୁ ବେଶୀ ଦରକାର ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ମଧ୍ୟକୁ ଆମେ ଯାଉ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀଟାକୁ ଭଲ ରଖିବା, ଆମେ ଶ୍ରବଣାର୍ଥେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ତିମୋଥୀ ପୁସ୍ତକରେ ପାଉଲ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ସେ ଅନେକ କଥା କହିବା ସହିତ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି 3 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବା, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 3 ଅଧ୍ୟାୟର 14 ପଦରୁ ପଢ଼ିବା, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଯିବି ବୋଲି ଆଶା କରୁଅଛି, ମାତ୍ର ଯେବେ ମୋହର ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ମୋ ଯିବାର ଯଦି ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯାଏ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟର ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ କିପରି ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ତୁମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାତ ହୁଅ, ଏହେତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଲେଖୁଅଛି। କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ, ବାବୁରେ ତୁମେ 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ତୁମେ ଜଣେ ପାଳକ ତିମୋଥୀ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିବାର ଅଛି, କେଉଁ କଥା କହିବାର, କେଉଁ କଥା କହିବାର ନାହିଁ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ? ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକମାନେ ମନିଚ୍ଛା କଥା କହନ୍ତି। କେତେବେଳେ କହିବାର ଅଛି, କେମିତି କହିବାର, ତା ପ୍ରୋସେସ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀର ବୋଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଚରଣ କେମିତି ରହିବାର ସେଟା ବି ଜାଣିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସେ କଥା କହିବେ, ରେମା ୱାର୍ଡ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ସାବଧାନରେ ଆସିବା, ଭୟର ସହିତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆସିବା, ବହୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଆସିବା। କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଥା କହୁଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ହୃଦୟ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉଥିବ, ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉଥିବ, ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉଥିବ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଆମର ହୃଦୟକୁ ଗରମ କରେ, ଆମ ଶରୀରକୁ ନୁହେଁ, ଆମର ହୃଦୟକୁ ଗରମ କରିଦିଏ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ପାଉଲମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଜଣେ ଲୋକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିଲା, ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଗଲା, ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଗଲା। କର୍ଣ୍ଣେଲିୟଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ଯାଇ ପିତର ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର ସରି ନାହିଁ। ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିକିନା ଶୁଣେଇବି, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାଟା କେତେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। 10 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ, ଏହାର 44 ପଦ, ପିତର ଏହିସବୁ କଥା କହୁଥିବା ସମୟରେ, ସମାପ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ନାହିଁ, କହୁଥିବା ସମୟରେ ଯେତେ ଲୋକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଥିଲେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଥିଲେ। ଲେଖାଯାଉଛି, ଯେତେ ଲୋକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅବତରଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଅ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଅ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଲେଖାଗଲା, ସେଥିରେ ପିତରଙ୍କ ସହିତ ଆଗତ ସୁନତି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସୁଦ୍ଧା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଗଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ବିଜାତି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମିଳୁଛି। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଆମେ ଏକା ସ୍ପେଶାଲ ଲୋକ, ଆମକୁ ଏକା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମିଳୁଛି। ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବା,
ଆମେ ମଧ୍ୟ କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସ୍ପେଶାଲ, ତାକୁ ମିଳିଲା ଗିଫ୍ଟ, ତାକୁ ମିଳିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, ତୁମକୁ କାହିଁ ମିଳୁନାହିଁ? କାରଣ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁନ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁନ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର 2020 ଠାରୁ ଏ 2025 ଯାଏଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଇତିହାସରେ ଯେତିକି ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାଶନ, ଯେତିକି ବାକ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ଆସିଛି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଆସିନାହିଁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଆସିନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏତେ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଯାଏଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଏବେ ଯାଏଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାଏ, ଜୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଫ୍ କରିଦେଇ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆକା ଜଣା, ସେଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଫ୍ କରିକିନା। ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ଏକାରି ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିଦେଉଥିବେ, ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବେ, ସେମାନେ ଗୁଲି ଗପ ଚାଲିଥିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିନା ଆମେ ଶୁଣିବା, ଆମେ ସେତେବେଳେ ରେମା ୱାର୍ଡ ଆମକୁ ଆସିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୋଜିକୁ ଯାଉ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୋଜି ଥିବ, ସେଇ ଭୋଜିରେ ଗୋଟେ 100 କେଜି ଚାଉଳ ଆଉ ଗୋଟେ 100 କେଜି ମଟନ ରୋଷେଇ ହେଇଥିବ, ଡାଲି ରୋଷେଇ ହେଇଥିବ, କ୍ଷୀରି ରୋଷେଇ ହେଇଥିବ, ଆମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତରକାରୀ ଗୁଡ଼ିକ ରୋଷେଇ ହେଇଥିବ। ସେ ସବୁ କ'ଣ ଆମେ ଖାଇବୁ କି? ସେଇ 100 କେଜି ଚାଉଳ ଭିତରୁ ଆମକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ 2 ଚଟୁ ବା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଆମକୁ ଭାତ ଦରକାର, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗିନାରେ ଆମକୁ ମଟନ ଦରକାର, ଡାଲି ଦରକାର। ଆମେ ପୁରା ଆମ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହେଇନି, ରୋଷେଇ ହେଇଛି, ମାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ଖାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯେତେବେଳେ ମେସେଜ ମିଟିଂରେ ଜୁମ୍ରେ ମେସେଜ ପ୍ରିଚ୍ କରାଯାଉଛି, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନଥିବ, ମାତ୍ର ସେ ସବୁ ଭିତରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଢ଼ିବାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ସେଠି ନଥିବେ, ଆବସେନ୍ସ ଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ମିଳିବ? ମୋତେ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ବାଢ଼ିଲା ବେଳେ? ତୁମେ ତ ବାଢ଼ିଲା ବେଳେ ତୁମେ ଅଲଗା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲ, ଆ ସହିତ ବୁଲୁଥିଲ, ତା ସହିତ ବୁଲୁଥିଲ, ତୁମେ କୋଉଠି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ? ଆଜି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେଇଟା। ସବୁ ମେସେଜ, ଯୋଉ ଘଣ୍ଟାଟି ମେସେଜ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ସେ ଘଣ୍ଟାଟି ସାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନଥିବ, ମାତ୍ର ସେଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବ। ସେଇ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରେମା ୱାର୍ଡ। ସେଇ ୱାର୍ଡକୁ ଆପଣ ଧରିକିନା ଆପଣ ଠିଆ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିଯିବ। ସେଇ ୱାର୍ଡକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ୱାର୍ଡକୁ ଆମେ ଧରିକିନା ରହିବା, ଆମେ ସେଟା ଆମର ରେମା ୱାର୍ଡଟା ଅଟେ। ଆଉ ସେ ରେମା ୱାର୍ଡ ହିଁ ଆମର ଜୀବନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ, ଲେଖାଗଲା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କଥା କହୁଥିବା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ଶୁଣିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କୋଉଠି ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର ମନ କୋଉଠି ଅଛି? ଆମର ଧ୍ୟାନ ମନ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲଗେଇବା, ସିଆଡ଼େ ଆମେ ଆମର ଧ୍ୟାନକୁ ଯଦି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମର ଜୀବନ ଚିନ୍ତାରେ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତତାରେ, ଭାରଗ୍ରସ୍ତତାରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ରେମା ୱାର୍ଡ ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛି। ଆଜି ଲୋକମାନେ ମୁହଁକୁ ଏଡେଟା କରି ଦୁଃଖରେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ବସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରେମା ୱାର୍ଡ ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ସାବଧାନରେ ଯିବା, ଆମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବସି ଆମେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ ମନ ନେଇକିନା ଆମେ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ? ଆମେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହଉଛି? କ'ଣ ପାଇଁ ସେମିତି ଆମେ କରୁଛୁ? ଆମେ କାରଣ ଆମେ ସେ ୱାର୍ଡଟା ଆମେ ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସେ ୱାର୍ଡଟା ଯଦି ଆମେ ପାଇଯିବା, ଆମେ ସେ ପଦଟା, ସେ ପର୍ବଟା ଆମେ ପାଇଯିବା, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ତାହା ଅତି ସହଜ ହେଇଯିବ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସେମିତି ପରମେଶ୍ୱର। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ରେମା ୱାର୍ଡ ଦେବେ। ଲୋଗସ୍ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର ନିଷ୍ପୋଷିତ ବାକ୍ୟ। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ପଢୁଥିବା, କିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା, ଶୁଣୁଥିବା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କଥା କହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚେ। ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଧ୍ୟାନରେ ଆମେ ଯଦି ରହିବା, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ,
ଆମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ, ଆମର ଅନ୍ଧକାର ଜୀବନରେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ସେ ଜାଜଲ୍ୟମାନ କରିବେ, ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେବେ, ଆମକୁ କଢ଼େଇକିନା ଆମକୁ ନେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ରେମା ୱାର୍ଡକୁ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମିସ୍ କରିବା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିନା ଆମେ ରହୁଥିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜିଠୁ ଆପଣ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ସିରିୟସ୍ ନେବେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସିରିୟସ୍ ନେବେ, ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀର ଉପାସନାକୁ ସିରିୟସ୍ ନେବେ, ଜୁମ୍ ମିଟିଂକୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମିଟିଂକୁ ଆପଣ ସିରିୟସ୍ ନେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଏତେ ସରଳ ହେଇଯିବ, ଏତେ ସରଳ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼େ ଧ୍ୟାନ। ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ, ତୁମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ମୋତେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ତୁମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଏଇଟା କୁହ। ସେ ସେଇଟା କହିଦେଉଥିଲେ, ସେଇଟା ସେ କରୁଥିଲେ। ଆମର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରହିବାର ଅଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ କଠିନ ହେଇଯାଇଛି, ହୃଦୟ ଟାଣ ହେଇଯାଇଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ହୃଦୟକୁ କଠୋର ନ କର ବୋଲି ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଭ୍ରି ଚିଠାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ତୁମକୁ କହିବାର ଅଛି, ମାତ୍ର ତୁମେ ଶୁଣିବାରେ ଶିଥିଳ ଥିବାରୁ ଆମକୁ ବୁଝେଇବାର କଷ୍ଟ, କହିବାର କଷ୍ଟ। ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖାଯାଉଛି, हमको तो बहुत से बातें आपको बोलना है, मगर आप लोग तो ऊंचे सुनने लगे हो। तुमको टिके उच्चारे कहले, टिके बेसी कहले तुम शुणुच। एमती न हो आमर जीवन, आम उच्चा शुणिबार लोक न हो, आमको धीरे कहले आम बुझीदेवा शुणीदेवा लोक हो। प्रिय माने, यही वाक्य सबुकिछि अटे, यही पुस्तक सबुकिछि अटे। आमर सब समस्यार समाधान, आमर सब प्रश्नर उत्तर, परमेश्वरंकर इच्छा, आमर वर्तमान भविष्य सब एठी लेखिकिना रखा जाइछि। एइटा को जदि आमे व्यवहार अधिक करी, एइटा को व्यवहार जदि आमर पुओ झियो माने आमर लोक माने कम करबा को स्टार्ट करिवे, आज बेसी व्यवहार एइटा होउछि, कम व्यवहार एइटा होउछि। आज डिसाइड करंतु, अधिक व्यवहार मु एइटा को करबी और कम व्यवहार एइटा को करबी। जेतेबेले आरो व्यवहार आम मानकर व्यक्तिगत जीवन रे, परिवार रे कमिबा को स्टार्ट हला, आरो व्यवहार बढ़िबा को स्टार्ट हला, आम परिवार उन्नतिर मार्ग रे जीवो, आम परिवार सफलता उपरे सफलता, सफलता उपरे सफलता आसीबो, परिवार शांति रहिबो, आमे प्रभुंक ठारे आत्मिक भाव रे आमे अधिक बढ़ी परिबा। मात्र आर व्यवहार आजिकल बेसी देखा जाउछि। लोक माने एइटा बाइबल न धरिकिना चर्च आसी पारिबे, मात्र मोबाइल न धरिकिना बाथरूम मध्ये जाई पारिबे नहीं। बाथरूम रे भी मोबाइल नउछंती। एइटा हमर पीढ़ी को नष्ट करूछि। प्रार्थना करंतु, एइटा मते व्यवहार करिबो नै, मु आकु व्यवहार करिबी। जदि केही फोन करिसंती, मु एबे उठेबा को बाध्य नै। जेतेबेले मोर सुविधा मु उठेबी आ कॉल बैक करिबी। जेतेबेले पारला से माने म डिस्टर्ब करि पारिबे नै। प्रिय माने, एइटा को उठेबा, आमे एइटा उठेबार समय एई वाक्य को आमे धरि रखिबा, आमे एई वाक्य को हमर मुंड ऊपर रखिबा, एई वाक्य अनुसार आमे जीवन यापन जतो आमे करिबा। आमे देखिबे प्रिय माने, आमानको परिस्थिति केमती बदली छिबो। परमेश्वर आज मध्य कथा कहउछन्ती, मु सेटा आपन मान कहिबा पई चाहे। परमेश्वर जतो कथा कहिबे जे भयंकर विषय गुडी को घटिबो, आ परमेश्वर कथा कहिबा समय रे आपन ढोकरांतु नहीं। प्रभु कथा कहिबा समय रे आपन एब्सेंट माइंड रुहंतु नहीं। यूट्यूब जेमती चर्च रे जाई सोउथिले, प्रिय माने मेसेज टिके लंबा हला बेले निद लागुची, टिके लाज लागु नहीं। पाउलो टिके मेसेज टिके लंबा कर देले, ए यूट्यूब को निद लागबा को लागुची, झरकारे बसुची, तळे पडुची। से आमे मेसेज लंबा हो, लंबा मेसेज सुनिबार अभ्यास करिबार अछि हमको। पाउलो परि प्रचारक प्रचार कला बेले लोक माने ता मेसेज रे ढुंकराउथिले। प्रभु आमानकु साहाय्य करंतु, आमानकर व्यक्तिगत जीवन रे परमेश्वरंकर वाक्य को सर्वाधिक स्थान रे आमे रखिबा। जेते आमे ऊपर को रखिबा, आम पई सेते भलो हेबो। प्रार्थना करिबा, प्रभु आज मध्य रेमा वर्ड दियो। प्रतिदिन तुमर वर्ड आवश्यक रहाइछि। लिखा गला जे मनुष्य केवल रोटी रे बंचे नै, मात्र तांकर मुखरु निर्गत प्रत्येक वाक्य रे बंचे।